which na alamin. Sumampot-mat lang ati paginumanan guys. Nakaragrag sakak, excited na kun. Dahito iwaris ko amin, kanda giti ubing. Tano damin paginumanda mapanagbasan to. Kung nagamin ni sir, i-share ko kano amin. Kanda giti ubing. Iso nga maragrag saka nga mangiwaras. Nagpintas na duma-duma nga kulkulay. Adada blue, adada green. Kanadada pa iti white and pink. 20 pesos da ito yung nagadu. May ayatan ni Sir Kanyak gamin. Tana pinpintas kanuno siya ti mangitid. Nga mangiwaras, kanda giti ubing. Minay sa may sa kamin, kinitak no kompleto. Kan kinitak no awan basag na. Nung napintas ay shop nga nag-orderak. Tapos kompleto awan pa'y basag na. Data ti pagbalunan guys nagpipintas. Kas makita yung mat. Dagito yung mapagkatan pa'y damdama. Kasi nagparamid na ti kardong liit. Kaya ipa-giveaway ko. Baglangan na nita adatan ni lolon ni tinulungan na nga nagurus. Tan nawara-wara man tatabalainan. Kanayon nga ibagbaga ni kanyak ni Sir. Nga it's better to give than to receive. O adatan guys di pagkut ko nga nagan kun. Ipagkut ko dita pagbalunan. Tatlo ko na yung daalat na malaglagip. O diba nagpak ganun. Nagpintas ni kardong lit vlog ko na dita. Thank you Sir Nandog. So luglug takon guys ato intid ni Ma'am Emily Jose. Luglug takon guys. Wala daw ating nga yung regalo na kanya. Tatami lang nga malagamin guys. Ayun itimpawit na kanya. Wow, nagpipintas nga pagbalunan. Look, kita man no nagpipintas. Wow. Oh, nagpipintas nga pagbalunan guys. Tupperware. Makikita yung Tupperware. Nangina, dagiti guys. Ooh! At ito paginumak na gusto. Wow, nagdaktal ito paginumak ma'am. Sakto-sakto da. Paginumakon, kontento na dito yan. Thank you Ma'am Emily. Ada pagbaluna ko nga mapanagbasan. O, diba nag-perfect. Bye-bye!